Well, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada saya Man. Kali ini kita melanjutkan video kemarin yang dimana nanaku mati suri. Ya, kali ini kita akan melanjutkan dan ceritanya mulai klimaks ya. Kita akan mencari siapa pelaku sebenarnya dan kita akan mencari kebenaran. Ya, yalah tidur. Dan lagunya juga kelam kali anjir. Yuk disuruh istirahat, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Masuk private room dong. Ini. Welcome. Selamat datang. It's been quite some time. Ini sudah cukup lama. Kelihatannya kau sudah dipanggil ke private room. Do not be alarmed. You are fast asleep in the real world. Tidak perlu takut, kau tertidur nyenyak di dunia nyata. I have summoned you within your dreams. Aku sudah memanggilmu di dalam mimpi. Now then, your journey has taken you quite a distance thus far. Sekarang kalau begitu, perjalananmu sudah membawamu cukup jauh. Sudah Do cukup you jauh. believe you'll be able to successfully solve this mystery? Apa kau percaya kau akan bisa berhasil memecahkan misteri ini? Aku bisa memecahkannya. Splendid! Luar biasa. The precise destination of this vehicle, that too is getting rather hard to judge. Tujuan pasti kendaraan ini itu juga sedikit sulit untuk dinilai katanya. If we continue driving blindly, we may end up leading you further away from the mystery that you must reach. Jika kita berlanjut berkendara dengan tanpa tahu arah lah, kita mungkin berakhir memimpinmu jauh dari misteri yang harus kau capai. Well, why don't we take a moment to look back on your journey? Baiklah, kenapa kita tidak melihat sedikit kembali di perjalananmu? Katanya. It was for that purpose that I summoned you here tonight. Untuk tujuan itulah aku manggilmu di sini malam ini. Margaret? Margaret. What's right? What you should choose to do in life? The answers to those things lie within you. Apa yang benar? Apa yang seharusnya kau pilih untuk lakukan di hidupmu? Jawabannya adalah ada dalam dirimu. Gitu ya. We are experiencing the words engraved into your memory during your journey. Karena ini kenapa? Karena aku cuma dapat yang si itu. Kayaknya karena baru dia sosaling aku yang penuh. Yang selain teman investigation ya. Failing to understand and semua failing rupanya. to listen are rather different things. Semua yang sosaling level max kayaknya. Gagal untuk mengerti dan gagal untuk mendengarkan itu hal yang berbeda katanya. Alright, let's go ahead and think this through as much as we need. Baiklah, ayo pikirkan ini sebanyak kita perlukan. If we leave any unanswered questions behind, we'll just be lying to ourselves. Jika kita meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab, kita hanya akan berbohong pada diri kita sendiri. I'll think as hard as I can and try to help. Aku akan berpikir sekeras mungkin dan coba untuk membantu. Iya. Come on, we've accomplished this much together, haven't we? Ayolah, kita sudah menyelesaikan sebanyak ini bersama-sama, bukan? Right. Together. Benar, bersama. And it seems you have comrades with you as well. Those heading in the same direction through this dense fog. Dan kelihatannya kau punya teman denganmu juga lah ya, yang memimpin arah yang sama melalui kabut ini katanya. Berhenti mobilnya. Kelihatannya mobil sudah berhenti bergerak. We'll be parked for the moment while I confirm our current heading. Kita akan parkir sebentar sampai aku memastikan kemana tujuan kita. Yeah. As I mentioned previously, this year will signal a great change in your life. Seperti yang aku bilang sebelumnya, tahun ini akan menjadi tanda perubahan besar di hidupmu. Though there isn't much time left, it can be worth your while to take the time to stop and reflect. Walaupun tidak banyak waktu tersisa, itu berharga ketika untuk untuk merenungkan dan berhenti lah ya. People are like water flowing in a river. There is only one stream, but all who pass through it are affected differently. Orang-orang seperti air yang mengalir di sungai. Hanya ada satu aliran lah ya. Tapi semua yang melewatinya itu berefek dengan berbeda. Some travel fast. Some change their course.
experiencing countless events as they travel down the river of time. Beberapa berkelana dengan cepat, beberapa merubah tujuan mereka, mengalami hal-hal yang tidak terhitung jumlahnya, dan mereka berkelana di sungai itu seiring waktu. Just so. Begitulah. The state of this room reflects the scenery of your heart. Kenyataan keadaan ruangan ini merefleksikan pemandangan hatimu. Perhaps this may be a time for contemplation rather than action. Tamu. Kau bisa mendengar orang di jauhan. Kenapa ada suara bel tadi? Woi, tadi masih misteri anjir. Kenapa tiba-tiba? Oh, bel pintu. Susah nih bocil nggak ada. Oke. Teddy's missing. Teddy hilang. I looked all over the neighborhood, but I couldn't find him anywhere. Aku mencari seluruh tetangga dan aku gak bisa menemukannya dimanapun. Aku khawatir. Yeah, me too. He was acting all weird lately. Ya, aku juga. Dia bertingkah aneh akhir ini. Rise and the others are checking inside the TV to see if he's gone back to the other side. Risi dan lainnya mengecek dalam TV itu melihat jika dia kembali ke dunia lainnya. We're meeting pretty soon, so will you come with me to Junes? Kita akan segera meeting nih udah. Jadi, apa kamu ikut aku ke Junes? Tentu saja. Hilang Teddy. Kemana Teddy pergi ya? It's no use, man. We can't find him. Gak ada gunanya kawan, kita gak bisa menemukannya. No luck for me either. I didn't sense anything over there. The fog's so dense it might be affecting my readings. Aku juga gak bisa menemukannya lah. Aku gak bisa merasakan dimanapun lah. Kabutnya begitu tebal, mungkin berefek dengan pembacaanku. I wish I could do better. I'm sorry. Aku ingin bisa melakukan lebih baik. Maaf. Ted. Don't tell me he really went back to his world this time. Teddy itu yang bilang kalau dia benar-benar kembali ke dunia kali We ini. told him over and over that he could stay here. Kita sudah dibilang pada berkali-kali kalau dia bisa tinggal di sini. Kau ingat misteri yang tadi malam gitu. Mungkin ini waktunya. Contemplation itu apa sih? Kayaknya diam nih mungkin daripada berpikir atau lupa lah. Dia pasti akan segera kembali. Ya. Yeah. We'll just have to believe in him for now. Ya, kitanya akan harus percaya padanya untuk He sekarang. plays dumb a lot, but he's attached to us deep down. He wouldn't disappear without saying anything, right? Dia masih sering berbuat bodoh lah, tapi dia sangat terikat pada kita lah. Dia nggak akan menghilang tanpa kata apapun kan? I'm worried for Teddy myself, but let's trust in him and await his return. Right now we must concentrate on the case. Aku khawatir dengan Teddy juga, tapi ayo percaya padanya dan menunggu dia kembali. Sekarang kita harus konsentrasi pada It won't kasusnya. be long before Namatame is transferred to another location. Ini nggak akan lama sebelum Namatame pindah ke lokasi lain. We must hurry, or we will miss our only chance to get his perspective on this. Kita harus cepat atau kita akan melewatkan sesuatu kesempatan untuk mendapatkan perspektifnya. You know, I've been thinking about the case since, but something just doesn't seem right. Kau tahu aku sudah berpikir tentang kasusnya sejak itu, tapi sesuatu hanya tidak kelihatan aneh gitu. Let's quickly review the facts. Ayo cepat review ulang Of all fakta. the victims, only 2 were killed. Miss Yamano, the announcer, and Saki-san. Dari semua korban hanya 2 yang dibunuh, Nona Yamano si pengumum dan Saki. From the documents we found in the car, we know Namatame had some sort of dealings with them. Dari dokumen yang kita temukan di mobil, kita tahu Namatame punya urusan dengan mereka. After that, there were multiple attempted murders in which we were targeted. Setelah itu ada beberapa usaha pembunuhan yang mana kita yang ditargetkan. It was only when he took Nanako-chan that we caught him in the act, identifying his modus operandi in the process. Itu hanya ketika dia membawa Nanako kita menangkapnya, mengidentifikasi modusnya. When I hear you put it like that, sounds like the dude's guilty. Ketika aku mendengar seperti itu, tuh kedengaran seperti orang itu kesalahan orang itu katanya. As a result of Namatame's arrest, the police admitted that Mitsuo Kubo was a mere copycat killer. Sebagai hasil penangkapan Namatame, polisi mengakui kalau Mitsuo Kubo itu hanya pembunuh peniru. Back up to yesterday. Remember when you said Namatame didn't have a motive to kill the announcer? Kembali pada kemarin lah. Ingat ketika kau bilang Namatame nggak punya motif untuk membunuh si pengumum That's itu? what's bothering me. Itu yang menggangguku. Right. Either he's completely nuts or we're misunderstanding something. Benar, apakah dia itu benar-benar gila atau kita salah paham ke sesuatu?
You lost me. Aku bingung gitu. She's trying to say that if Namatame is sane, then there may be facts in the case we don't know about yet. Dia mencoba bilang kalau nama Tame gila lah. Kemudian pasti ada fakta kasus yang kita belum tahu. Sane or insane? Sounds like a play I saw before. Waras atau nggak waras, kedengaran seperti permainan yang aku lihat sebelumnya. When he talks about saving people, what does that actually mean? Ketika dia bicara tentang menyelamatkan orang, apa maksudnya? I don't think there's any doubt that it includes kidnapping people and throwing them into the TV. Aku nggak pikir ada keraguan lagi kalau termasuk menculik orang itu dan melemparnya ke dalam TV. Could he mean saving them through death? Mungkinkah dia maksud menyelamatkan mereka dari He kematian? did call himself a savior and said that the other side is a wonderful world. Dia bilang dirinya seorang penyelamat dan bilang kalau di dunia lain tuh dunia yang hebat gitu. So they'll be saved if they die? What a bunch of crap! The bastard should have gone and saved himself. Jadi mereka akan selamat jika mereka mati. Dasar omong kosong lah. Brengsek itu seharusnya mati aja katanya. Dan menyelamatkan diri What do sendiri. you think, Senpai? Bagaimana menurut Senpai? Ada sesuatu yang lain. If you think about it normally, it's gotta be him. But there ain't nothing normal about that world anyways. Jika kau pikir dengan normal, itu pasti dia. Tapi nggak ada sesuatu yang normal tentang dunia itu lagi pula. There's something I've been wondering about for a while. Ada sesuatu yang aku penasaran dari When we dulu. first Gitu. encountered him, he said, Ketika kita pertama kali menjumpainya, dia bilang, "You're the ones I saved. Don't worry, I'll save this girl too." kau adalah orang yang selamatkan. Jangan khawatir, aku menyelamatkan di sini juga. So, if he saves people by killing them, did he save us too? Jadi jika dia menyelamatkan orang dengan membunuh mereka, apa dia menyelamatkan kita juga? Wouldn't he actually have failed to save us? Bukankah dia sebenarnya sudah gagal untuk menyelamatkan kita? You Anjir, raise a good baru point. nyambung. If he thinks that salvation comes only through death, his words to us make no sense. Kau benar lah, jika dia berpikir penyelamatan itu melalui kematian lah, kata-katanya itu gak masuk akal. And another thing, the Namatame who appeared on the Midnight Channel said he failed to save Nanako-chan. Dan hal yang lain katanya, nama Tami yang muncul di Midnight Channel bilang kalau dia gagal menyelamatkan Nanako-chan. Well, maybe he really was trying to save the victims by putting them inside the TV. Mungkin dia benar-benar mencoba untuk menyelamatkan korbannya dengan memasukkan mereka dalam TV. Come on, don't get all quiet like that. You guys know I just say the first dumb thing that pops into my head. Ayolah, dia tiba diam seperti itu lah. Kalian tahu kalau aku hanya mengatakan apa yang muncul di pikiran aku kan katanya. The possibility that he truly intended to save us. Kemungkinannya kalau dia benar-benar bermaksud untuk menyelamatkan kita. But he's still the one who threw in Saki-senpai in that announcer, right? Tapi dia masih orang yang melempar Kasaki dan semua umum itu kan. Sure, we haven't nailed down his motives, but that doesn't change the fact that he killed them. Tentu kita belum tahu motifnya, tapi itu nggak berubah fakta kalau dia yang bunuh Or mereka. what? You think someone else was involved? What makes you think so? Atau apa kau pikir ada orang lain terlibat? Apa yang buat mikir begitu? Kemungkinan pelaku selain nama Tami. Mungkin ada sesuatu yang membuktikan kemungkinan ini. Ini the warning letter karena kita dapat ini kan surat terus. Morning letter? Oh yeah! Whatever happened to that thing? Surat peringatan. Oh iya, apa yang terjadi pada benda itu? If Namatame's the killer, he must have been the one who wrote it, right? Jika nama Tami membunuhnya, dia pasti orang yang menulisnya kan? Let's review them. Ayo review lagi. Kau ingat surat peringatan pertama itu jangan selamatkan lagi. Dan yang kedua bilang jika kau nggak mengerti kali ini, seorang yang dekat padamu akan dibunuh. Yes, that's right. Ya itu benar. Isn't that kinda odd? Bukankah itu aneh? Would someone who thinks he's saving people by killing them write stuff like don't rescue or kill? Akankah seorang yang berpikir dia menyelamatkan orang dengan membunuh mereka menulis sesuatu seperti jangan selamatkan atau bunuh? Yeah, and the will be put in and killed part doesn't make sense either. Masuk akal sekarang kan? Ya dan akan ditaruh dan dibunuh bagian itu juga nggak masuk If the akal. killer was writing it, wouldn't it be more like I'll put in and kill? Jika pembunuh nulisnya, bukankah itu lebih seperti aku akan memasukkannya dan membunuhnya? Hey, could this mean? Mungkinkah ini berarti nama Tami bukan nama Tami yang menulisnya? Yeah, Ya, it's almost like someone else wrote this letter. nampak seperti seorang lain yang menulis surat ini. But only the killer would write such a letter and deliver it to Dojima-san's house, right? Tapi hanya pembunuh yang akan menulis suratnya dan mengantarnya ke rumah Dojima kan? If someone else wrote it, that could only mean... Jika orang lain yang menulisnya, mungkinkah itu? Dear God. Dear God. Since this is such an unusual case, I was absolutely convinced that other than the Kubo incident, there was one culprit. Karena ini kasus gak biasa, aku udah yakin kalau selain dari kejadian Kubo ada satu pelaku lagi.
Namatame really was trying to save his victims? Jadi Namatame benar-benar mencoba untuk menyelamatkan korbannya. Everything is exactly the opposite of what it first seemed. Semuanya tepat berlawanan dari apa yang pertama terlihat. In Namatame's parlance, failing would have been the first two cases when the victims died. Jika Namatame bilang gagal akan jadi yang pertama dua kasus pertama ya, ketika korban yang meninggal. If he had used his method twice and failed both times, he would hardly have continued using the TV. And yet he did. Jika dia menggunakan metode 2 kali dan gagal kedua kalinya, dia pasti akan nggak mau lagi melanjutkan ini lah, menggunakan TV. Tapi dia tetap menggunakannya. It all seems to suggest that someone else wrote this warning letter while observing the entire case. Semuanya kelihatan seperti menyarankan kalau ada orang lain yang menulis surat peningkatan ini ketika memantau seluruh kasusnya. Someone else? Then Orang lain kalau begitu? it wasn't Namatame that killed Saki-senpai and the announcer? Bukan Namatame yang membunuh Kasaki dan sebuah umum itu? We can't say for certain yet. Kita belum bisa bilang pasti ya. We urgently need to speak with Namatame face to face. Kita sangat perlu untuk bicara dengan Namatame, saling berhadapan. Yeah. Nah, mulai Nich. Kita mencari kebenaran. How though? After what happened yesterday, they said they're gonna tighten security. Bagaimana lagi? Setelah apa yang terjadi kemarin, mereka bilang mereka akan menguatkan security-nya. I have a plan, Aku punya rencana. but there's no time to waste. Let's hurry to the hospital. Tapi nggak ada waktu lagi nih, Le. Ayo cepat ke rumah sakit. Hey, this place is off limits. Hei, tempat ini dibatasi, Le. Nggak boleh masuk. I'm a consultant with the police. Aku seorang konsultan dengan polisi. I'd like a few words with Namatame-san. May I go in? Aku ingin berbincang sedikit dengan Namatame. Boleh aku masuk? This is Unit 252 requesting confirmation on an ID. Name of Naoto Shirogane. Huh? Ah, understood. I see. Mengerti. Well, you're on the list. Ya, aku didaftar. I can give you a few minutes, but I'll have to record your conversation with him for security purposes. Aku bisa memberikanmu beberapa menit, tapi aku harus merekam percakapanmu dengan untuk tujuan keamanan. Not that I expect you'll get anything coherent out of the guy. He's been spouting nothing but gibberish. Tidak aku mengharapkan akan dapat sesuatu dari orang itu, Le. Dia sudah mengatakan omong kosong, Le. Selain sampah, katanya. I'd like him to accompany me as well. Aku ingin dia menemaniku juga. He has no identification, but this is an emergency situation, and he's here in Detective Dojima's stead. Dia nggak punya identifikasi, Le. Tapi ini situasi darurat dan dia di sini menggantikan detektif Dojima. Huh? Detective Dojima sent him? I wasn't informed of this. Hah, detektif Dojima yang mengirimnya? Aku nggak beritahu nih, katanya. I'll vouch for his identity. Aku akan memberitahu identitasnya. Well, I guess it's better than dealing with the man himself. Aku pikir itu lebih baik daripada berusaha dengan orang tuh. We have our sendiri. hands full with the transport procedures, so the last thing we need is Detective Dojima running wild. Kami sudah kesulitan mentranspor prosedur pemindahannya, katanya. Jadi hal terakhir kita perlukan adalah detektif Dojima yang liar, katanya. Detective Adachi is busy somewhere too. Detektif Adachi sedang sibuk juga. This is Unit 252. Huh? I see. Hah, aku mengerti. Has something happened? Apa ada sesuatu yang terjadi? There's something about a suspicious object out in the lobby. Sesuatu tentang objek yang mencurigakan di lobi, gitu. Ah, well then, this works out nicely. Kalau begitu itu bekerja dengan You baik. should back up your colleagues downstairs. We'll keep watch over Namatame-san. Kau seharusnya kembali menemani teman-temanmu di bawah, katanya. Kita akan tetap memantau Namatame. A disturbance in a hospital lobby, after all. It sounds serious. Gangguan di lobi rumah sakit semuanya. Kedengaran serius. If anything happens, hit the nurse call button. I'll leave the rest to you. Jika ada sesuatu terjadi, ya, tekan tombol perawat ya. Aku akan segera datang, gitu. Understood. Please be careful. Mengerti, tolong berhati-hati. Mudah dibodohi I aja. knew they were undermanned, but I didn't expect it to go this smoothly. Aku tahu mereka bawahan, tapi aku nggak mengira ini berjalan dengan mulus. Gitu. Wow! There's nothing much inside that suspicious object, Gak ada sesuatu yang banyak dalam objek misterius itu, guys. so he won't be gone long. Jadi dia nggak akan pergi lama. All right, then now's our chance to talk to Namatame. Baiklah, sekarang kesempatan kita untuk bicara pada Namatame. Ayo Namatame.
Namatame-san, there's something we'd like to ask you. Nama Tami, ada sesuatu yang kami ingin tanya kepadamu. Ketakutan dia anjir. It's tempting to think that you were the culprit behind this entire case. Ini meragukan untuk pikir kalau kau pelaku di belakang seluruh kasus And to ini. be honest, there are many in this town who hope you are. Dan sejujurnya, ada banyak orang di kota ini yang berharap kau But we pelakunya. are here to learn the truth. So please, answer our questions. Jadi kami di sini untuk mempelajari kebenarannya. Jadi tolong jawablah pertanyaan kami. Kelihatan dia mengerti apa yang kau katakan. Apa yang harus kau tanya kepadanya? Siapa yang kau lempar pertama kali? Kan Yukiko. Me? Hah? Aku? Apa harus kau tanya kepadanya? Apa kau membunuh dua cewek itu? Enggak. Anjir. They were killed. Mereka dibunuh. I couldn't save them. Aku gak bisa menyelamatkan mereka. Apa itu menyelamatkan dengan membunuh orang gitu? No. If nobody saves them, they'll be killed. Tidak, jika nggak ada seorang pun yang menyelamatkan mereka, mereka akan dibunuh. That's why I put them in there. Oleh karena itu aku menaruh mereka di sana. Then tell me if my estimation is correct so far. Kemudian beritahu jika pikiranku ini benar sejauh ini. After discovering the Yamano and Konishi incidents, you realized an appearance on the Midnight Channel meant certain death. Setelah menemukan kejadian Yamano dan kondisi, kau sadar kalau penampilan orang yang muncul di Midnight Channel itu berarti mati gitu. Thus, to save her from that fate, you kidnapped Yukiko Amagi. Dan untuk menyelamatkannya dari takdir itu, kau menculik Yukiko Amagi. You couldn't let her be killed, so you threw her into the TV, preventing the killer in this world from reaching her. Kau nggak bisa membiarkannya dibunuh, jadi kau melempar ke dalam TV, mencegah pembunuh di dunia ini dari mencapainya gitu. And you repeated the process as more individuals appeared on the Midnight Channel. Dan selagi kau mengulangi prosesnya, lebih banyak orang yang muncul di Midnight Channel. It all falls into place. Ini semua jatuh dalam satu tempat. His body is weak, but his mind is sound. He's trying to tell us the truth. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya bersuara. Dia mencoba untuk memberitahukan kita kebenarannya. Yeah, but if the stuff he's saying is true, Ya, tapi jika semua yang dia bilang itu benar, There's another killer who murdered the first two victims? ada pembunuh lain yang membunuh dua korban pertama? Indulge us in a few more questions. Tolong jawab kami dengan beberapa pertanyaan lagi. Siapa yang membunuh orang pertama, yang dua orang pertama gitu? I have no idea. I want to know that too. Aku nggak tahu, aku ingin tahu itu juga. Apa harusnya? Kenapa dengan surat peringatan? What are you talking about? Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau masuk ke TV? I didn't know. Aku nggak tahu. I never thought it would be that kind of place. Aku nggak pernah berpikir kalau ada tempat seperti itu. As I thought, Seperti aku pikirkan. You believe me? Kalian percaya padaku? Did they find him? Did they find the one who did such cruel things? Apa mereka menemukannya? Apa mereka menemukan orang yang melakukan hal kejam seperti itu? Mayumi. Mayumi. please calm down. Our ability to find the culprit rests on you. Tolong tenanglah, kemampuan kami untuk menemukan pelakunya tergantung padamu. We know about the other world. Kami tahu tentang dunia In lain. fact, we're the only ones who can fully understand what you have to say. Faktanya kami setiap orang bisa sepenuhnya mengerti apa yang harus kau katakan. Only you? Hanya kalian? We did blame you for everything at first, Kami menyalahkanmu atas semuanya pertama kali. but now I think we can accept whatever you got to tell us as truth. Tapi sekarang kupikir kami bisa menerima apapun yang kau bilang pada kami sebagai kebenarannya. Please, Tolong, tell us everything you can, calmly and slowly. beritahu kami semuanya yang kau bisa, dengan tenang, dengan cara perlahan. You're willing to listen? Do my story? Kalian ingin mendengarkan ceritaku? Baru tenang deh anjir. Alright. Baiklah. Cutscene. Soon after my affair with Mayumi became common knowledge,
Segera setelah perselingkuhanku dengan Mayumi menjadi dikenal gitu I ya. returned to my parents' home, as if to run away from the scandal. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Seperti lari dari skandal. And I started drinking heavily to drown my anxieties. Dan aku mulai mabuk-mabukan. I hadn't been able to reach Mayumi at all, and that didn't help either. Aku belum bisa menghubungi Mayumi sama sekali, dan itu gak membantu juga. Mayumi, where are you? Mayumi, kau di mana? She'd been disgraced on all the afternoon shows and forced to resign from the program she was on. Dia dikeluarkan dari semua pertunjukan siangnya dan dipaksa untuk resign dari program tempat dia berada. I caused her so much trouble. I wanted to at least apologize to her, but I couldn't even do that. Karena akulah dia dapat banyak masalah. Aku ingin minta maaf padanya, tapi aku gak bisa melakukan itu. I lost the will and energy to do anything. Aku kehilangan keinginan dan tenaga untuk melakukan apapun. Then, one day, the rumor I heard some time ago came back to me. Kemudian suatu hari rumor yang aku dengar kembali padaku. Since I had nothing better to do, I sat down blankly in front of the TV and watched my own reflection. Karena aku gak punya apapun lagi untuk lakukannya, aku duduk dengan kosong di depan TV dan menonton refleksiku sendiri. And all of a sudden, there was Mayumi. Dan tiba-tiba ada Mayumi. Mayumi? Is that you? Mayumi, apa itu kau? The Mayumi inside the TV looked as if she was calling to me for help. Mayumi dalam TV terlihat seperti jika dia mencoba memanggilku untuk minta bantuan gitu. Mayumi? Mayumi! Mayumi. When I reached out unthinkingly to touch her, Ketika aku ingin mencapai tanpa berpikir untuk menyentuhnya, my arm disappeared into the TV, as if I had dipped it into a pool of water. tanganku menghilang ke dalam TV. Ini seperti jika aku sudah masuk ke kolam air. I was so shocked that I lost my balance and nearly fell face first into the TV. Aku sangat shock dan aku kehilangan keseimbanganku dan hampir jatuh ke dalam TV gitu. Anjir. Bukan nama Tame Killer ya anjir. I was so scared. I couldn't understand what just happened. I thought maybe I'd gone insane. Aku sangat takut, aku gak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku pikir mungkin aku akan jadi In gila. the end, I decided to think of it as just a dream, and I went back to the city the next day after finishing work. Akhirnya aku memutuskan untuk berpikir kalau itu hanya mimpi. Dan aku kembali ke kota keesokan harinya setelah selesai bekerja. The next afternoon when I got to work, I was fired on the spot, as I expected. Siang harinya ketika aku bekerja, aku dipecat langsung lah ya. Seperti yang aku pikirkan. That wasn't what broke me though. Bukan itu yang buatku hancur loh. It was Mayumi, being found dead. Itu adalah Mayumi yang ditemukan meninggal. And not just that, but it had happened in my hometown. Dan gak hanya itu, tapi itu terjadi di kotaku, kampung halamanku. Anjir. I was dumbstruck. But later on, I remember the image of Mayumi I'd seen that night. Aku ingat gambar Mayumi yang aku lihat di malam itu. Was it not a dream? Could it really have been an SOS from Mayumi? Apa itu bukan mimpi? Mungkinkah itu benar-benar SOS dari Mayumi? I hadn't touched another TV because the first time was so terrifying, but I decided to try it again. Aku belum menyentuh TV lain karena pertama kalinya itu sangat mengerikan. Tapi aku memutuskan untuk coba And I lagi. confirmed that none of it was a dream. Dan aku mengkonfirmasi kalau itu bukan mimpi. So that image, was it something Mayumi showed me, calling for help? Jadi gambar itu adalah sesuatu yang Mayumi tunjukkan padaku untuk manggil bantuan. That's how I felt. Itulah yang aku And rasakan. eventually, you learned of the Midnight Channel. Dan nampaknya kau tahu Midnight Channel. I remembered that when Mayumi was alive, she was chasing a rumor about some bizarre TV program. Aku ingat ketika Mayumi masih hidup, dia mengejar rumor tentang program TV aneh. I'd heard about it before, but I thought it was just an urban legend. Aku dengar itu sebelumnya, tapi aku pikir itu hanya legenda aja. But then Mayumi appeared on it, and later turned up dead. Tapi kemudian Mayumi muncul di situ dan nantinya dia The meninggal. more I thought about it, the harder it became to believe that the two events were unrelated. Lebih banyak aku pikir tentang itu, lebih keras untuk percaya kalau dua kejadian itu tidak berhubungan gitu. Soon after that,
I came back to Inaba to answer the police's questions. Segera setelah itu aku kembali ke Inaba untuk menjawab pertanyaan polisi. I'd lost my job and I wanted to know the truth of Mayumi's death for myself. Aku kehilangan pekerjaanku dan aku ingin tahu kebenaran kematian Mayumi untuk diriku sendiri. Then, on another rainy night, someone else appeared on the Midnight Channel. It was a girl. Dan di malam hujan lainnya, seorang muncul di Midnight Channel dan itulah seorang cewek. She looked like she was calling for help, just like Mayumi. Dia terlihat seperti dia sedang meminta bantuan, seperti The Mayumi. first thing that came into my mind was, maybe this girl will be the next to die. Hal pertama yang muncul di pikiranku adalah mungkin gadis ini akan menjadi orang selanjutnya yang meninggal. Gitu. And that was Saki-senpai. Dan itulah Kak Saki. I'd been following all the news about Mayumi, so I noticed right away that she was the girl who found Mayumi's body. Aku sudah mengikuti semua berita tentang Mayumi. Jadi aku langsung tahu kalau dia adalah cewek yang menemukan mayat Mayumi. And if my hunch was right, she'd be the next victim. I didn't want her to die the way Mayumi did. Jika tebakanku benar, dia akan menjadi korban selanjutnya. Aku nggak mau dia meninggal seperti Mayumi. So I desperately kept watching. I was consumed with the idea of rescuing her. Jadi aku secara putus asa tetap melihat dia. Aku termakan dengan ide menyelamatkannya. Then, little by little, her image on the screen came into sharper focus. Kemudian sedikit demi sedikit gambarannya di layar menjadi lebih fokus. It became sharper? Menjadi lebih tajam. Lebih fokus. How did you find out it was her? Bagaimana kau tahu kalau itu dia? After I came back, my father couldn't bear to see me in such low spirits and gave me a job with the family business. Setelah aku kembali, ayahku nggak tahan melihatku nggak bersemangat seperti itu dan memberikanku pekerjaan dengan bisnis I keluarga. met that girl when I delivered a package to the liquor store. Aku bertemu gadis itu ketika aku mengantar paket ke toko minuman keras. Dan nama Tami itu nggak salah. After agonizing over it, I decided to meet her and told her to be careful. Aku memutuskan untuk bertemu dengannya dan bilang pada dia untuk berhati-hati. Dia abaikan dia anjir. But that same night, on the TV, Tapi di malam yang sama di TV, she looked as if she was being engulfed by some black shape. She was writhing in pain. dia terlihat seperti dia sedang ini ya. Pokoknya berkelahi dengan bentuk yang hitam katanya. Dia sedang merintih kesakitan. That's why I warned her. Why won't she pick up the phone? Oleh karena itu aku memperingati dia. Mengapa dia nggak mengangkat teleponnya? Come on, please. Ayolah, tolong. The next day, they found her dead. Keesokan harinya mereka menemukannya sudah meninggal. I knew she was going to be murdered, but I couldn't save her. Aku tahu dia akan dibunuh, tapi aku nggak bisa menyelamatkannya. I blamed myself, thinking there must have been something I could have done. Aku menyalahkan diriku sendiri, berpikir kalau pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan. There was no one who depended on me. Nobody at work, not even my wife. Tidak ada orang yang bergantung padaku. Tidak ada seorang pun di tempat kerja, bahkan istriku sendiri. Mayumi was the only one who accepted me for who I was. Mayumi satu-satunya orang yang menerimaku apa adanya. But she was murdered, and the same person killed another girl. Tapi dia dibunuh, dan orang yang sama membunuh gadis lain. I was beside myself. I couldn't forgive myself for doing nothing. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri karena nggak melakukan apapun. You really did love Miss Yamano. Kau benar-benar mencintai Nona Yamano. Yes, from the bottom of my heart. Ya, dari lubuk hatiku yang terdalam. Before I was married, my wife made it big in show business. I was happy for her, but it put a strain on our relationship. Sebelum aku menikah, istriku terkenal di pertunjukan bisnis katanya. Aku senang untuknya, tapi itu mengekang hubungan kami. I think I can kind of relate. Aku pikir aku bisa mengerti. It was around that time when I met Mayumi. She was interviewing our candidate for the next election. Pada saat itulah ketika aku bertemu dengan Mayumi. Dia menginterview kandidat kami untuk pemilihan selanjutnya. She was a big-name announcer, but she only worked with local stations, and her attitude towards work was similar to mine. Dia peumum dengan nama besar, tapi dia hanya bekerja di stasiun lokal dan
perlakuannya terhadap pekerjaan itu mirip pada We aku. both came from Inaba, so she was easy to talk to. I knew it was wrong, but I couldn't help getting intimate with her. Kami berdua berasal dari Inaba, jadi dia sangat mudah untuk diajak bicara. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa menahan dari menyukainya. She gave meaning to my life. Dia memberikan arti untuk hidupku. Soon after Saki-san was found dead, yet another girl appeared on TV. Segera setelah Saki ditemukan meninggal, gadis lain muncul di TV. That was you. Itu adalah kau. She'll be kidnapped next and murdered. Dia akan segera diculik dan dibunuh. I can't let her end up like Mayumi and that other girl. This time, I'm gonna do something. Aku nggak usah membiarkannya berakhir seperti Mayumi dan gadis satu lagi. Kali ini aku melakukan sesuatu. My opponent was a murderer who left no clues to his identity. Lawanku adalah seorang pembunuh yang tidak meninggalkan jejak dari identitasnya. I thought hard about what I could do to protect her from someone like that. Aku berpikir keras tentang apa yang bisa aku lakukan untuk melindungi dari seorang seperti itu. I'll never convince her. If she gets suspicious and they arrest me, who'll save her then? Aku tidak akan pernah bisa meyakinkannya. Jika dia curiga dan mereka menangkapku, siapa yang akan menyelamatkannya? The girl inside the TV looked as if she was smiling at me. Gadis dalam TV terlihat seperti dia tersenyum padaku. And that's when it hit me. Dan kemudian itulah yang memicuku. I apparently had the power to go through the TV screen to the other side. Aku nampaknya punya kekuatan untuk melewati layar TV ke dunia lain. Then, what if I put her into the TV and give her shelter there before the killer gets her? Kemudian bagaimana jika aku masuk ke dalam TV dan memberikannya tempat sebelum pembunuhnya menangkapnya? What are you trying to tell me? That it's safe over there? Is that it? Apa yang sedang kau coba katakan kepadaku? Apa itu aman di sana? Apa begitu? The girl inside the TV seemed to smile at me again. Gadis dalam TV kelihatan tersenyum padaku lagi. And I thought, no matter what kind of place it might be, it's better than being slaughtered. Dan aku pikir gak masalah tempat apapun itu lebih baik daripada dibunuh. Once things calm down, I could just let her out again. Pada saat situasinya tenang, aku bisa membiarkannya lagi. Aku If bisa she's mengeluarkannya lagi. inside the Gitu. TV, there's no way they can find her. Jika dia ada di dalam TV, nggak mungkin mereka bisa menemukannya. It felt as if everything was starting to come together in my mind. Ini terasa seperti jika semuanya mulai menyatu di pikiranku. Could it be that Mayumi gave me that power to prevent any more victims from meeting her fate? Mungkinkah itu kalau Mayumi memberikan kekuatan untuk mencegah korban lain dari bertemu takdirnya? Was it my mission to save people? Apa misiku untuk menyelamatkan orang? But there was a big problem. Tapi ada masalah besar. If I explained the situation to the victim, they wouldn't understand. I had already tried that and failed miserably. Jika aku menjelaskan situasi pada korbannya, mereka nggak akan mengerti. Aku sudah pernah mencoba dan gagal. It seemed the only thing I could do was to take them away. If that was my mission, I'd just have to do it. Katanya salah satu hal yang aku bisa lakukan adalah untuk bawa mereka pergi. Jika itulah misiku, aku hanya akan harus melakukannya. Or so I thought. Begitulah aku pikirkan. Mayumi, please lend me your strength. Mayumi, tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Situlah mulai semuanya. So, since you thought people who appeared on the Midnight Channel would be killed, you kidnapped us in order to save us. Jadi karena kau berpikir orang yang muncul di Midnight Channel itu akan dibunuh, kau menculik kami untuk menyelamatkan kami. Mission? Give me a break! You never stopped and wondered about any of this? Misi? Apa-apa itu lah. Kau nggak pernah berhenti dan penasaran tentang ini gitu. I thought I was the only one who could help them. I did call the police, but they didn't believe me. Aku pikir aku satu-satunya orang yang bisa menolong mereka. Aku melapor polisi dan mereka nggak percaya padaku. I knew the area well, thanks to my job. I had a large truck, and I could move around without suspicion. Aku tahu area sini dengan baik kan. Karena pekerjaanku, aku punya truk besar dan aku bisa bergerak kemanapun tanpa curiga. I thought my job as a delivery man would be the perfect cover for my mission. I thought no one else could do it. Aku pikir pekerjaanku sebagai kurir akan menjadi cover sempurna untuk misiku. Aku pikir nggak ada orang yang bisa melakukannya. But are you telling me that I wasn't saving them? Tapi apa kau bilang padaku kalau aku bukan menyelamatkan mereka?
if a person is still within the TV world when the fog appears here, they will die. Jika orang itu masih dalam dunia TV ketika kabut muncul di sini, mereka akan mati. Beginning with Yukiko-san, the people you thought you had been saving were, in fact, in mortal peril. Dimulai dengan Yukiko, orang yang kau pikir tidak kau selamatkan itu faktanya sedang menderita. It was my friends here who really saved us all. Teman-temanku di sini lah yang menyelamatkan kami semuanya. I had a feeling that was it. Aku punya perasaan kalau itu When I went after that little terjadi. girl and entered the TV myself, for the first time, I had some doubts about myself. Ketika aku pergi mengejar gadis kecil itu dan masuk ke TV sendiri, untuk pertama kali aku ragu tentang diri sendiri gitu. You refer to Nanako-chan, correct? Kau bilang kau bilang itu pada Nanako itu kan? The police were after me, so I had to get away. Polisi mengejarku jadi aku harus kabur. But I still felt I needed to do everything I could to save that poor little girl. Tapi aku masih merasa aku perlu melakukan semuanya yang aku bisa untuk menyelamatkan gadis malang itu. That's why I went in after her. Oleh karena itu aku pergi mengejarnya. But the TV world was completely different than I imagined. Such an abominable, grotesque place. Tapi dunia TV itu benar-benar berbeda dari aku bayangkan gitu. I knew that the three of you who I saved went back to your normal lives, so I didn't realize how terrible that world was. Aku tahu kalian bertiga yang selamatkan itu kembali ke kehidupan normal kalian. Tapi jadi aku nggak sadar betapa mengerikannya dunia itu gitu. I never knew. You couldn't even get out of that place on your own. Aku nggak pernah tahu kalian bahkan nggak bisa keluar dari tempat itu sendirian. No. That's a cowardly way to put it. Sekarang itulah cara pengecut untuk mengatakannya. I'd probably already begun to realize that it was a dangerous place. If I hadn't, I wouldn't have gone to see you all. Aku mungkin sudah mulai menyadari kalau itu tempat yang berbahaya loh. Jika aku belumnya menyadarinya, aku nggak akan pergi untuk melihat kalian semua. See us? Lihat kami? Wait, are you talking about the concert we did at Junes? Tunggu, apa kau bicara tentang konser yang kami lakukan di Junes? Yes. I wanted to know why the ones I saved were all hanging out with each other, and how much you remembered. Ya, aku ingin tahu kenapa orang yang diselamatkan itu bersama dengan yang lainnya lah, dan berapa banyak yang kalian ingat. But in the end, I couldn't bring myself to say anything and ran home. I must have felt too guilty. Tapi pada akhirnya aku nggak bisa ini lah. But all the doubts and anxieties I'd been unconsciously suppressing exploded out when I entered the television myself. Tapi semua keraguan dan kekhawatiran itu tidak sadar menekanku lah, meledak ketika aku masuk ke TV sendirian. I thought I was going insane. I probably did. Aku pikir aku sudah gila. Gitu. And you know the rest. When I came to, I was lying in a hospital bed. Dan kalian tahu sih saya, ketika aku sadar, aku terbaring di tempat tidur rumah sakit. You really were trying to save people. Kau benar-benar mencoba untuk menyelamatkan orang. But I ended up doing just the opposite. What a fool. Tapi aku berakhir melakukan perlawanannya gitu. Benar-benar bodoh gitu. I always wanted to enter the world of politics and become useful to society. Aku selalu ingin masuk ke dunia politik dan menjadi berguna pada masyarakat. But after losing my job and the woman I loved, all I had left was this power. Tapi setelah kehilangan pekerjaanku dan wanita yang aku cintai, semua yang aku punya hanya kekuatan ini. I convinced myself that world was some sort of sanctuary. And I secretly believed myself to be a hero. Dan aku meyakinkan diriku kalau dunia itu seperti surga, blan. Dan aku secara rahasia percaya kalau diriku ini pahlawan. I never doubted what I saw on TV and believed everything was as I wanted it to be. Aku gak pernah ragu apa yang aku lihat di TV dan percaya semuanya yang aku inginkan. I didn't think for myself at all. That's why I couldn't protect them. Aku gak berpikir untuk diriku sama sekali. Oleh karena itu aku gak bisa melindungi mereka. I'm to blame for all of this. Aku yang paling bersalah di semua ini. Apa yang sudah, terus sudah. I suppose so. But the things I've done are too serious to be brushed aside like that. Aku kira begitu, tapi hal yang aku lakukan itu terlalu serius untuk dikesampingkan gitu. I have no intentions of running away from my crimes. I'm prepared to face the consequences. Aku gak punya maksud kabur dari kejahatanku. Aku bersiap untuk menghadapi konsekuensi. Kidnapping is already a serious crime. And on top of that, I put all those lives in danger. Menculik itu sudah menjadi kejahatan serius
Dan di atas itu aku udah membuat kalian semua dalam bahaya. I'm sorry. Aku benar-benar minta maaf. The Midnight Channel and the other world, you can hardly be blamed for failing to understand them properly. Midnight Channel dan dunia lain ya. Kau tidak bisa disalahkan juga karena gak mengerti tentang mereka gitu. We must apologize to you as well. Kami harus minta maaf padamu juga. Had we let our emotions blind us to the truth, we would have piled all the responsibility on you. Kalau kami sudah terbutakan karena emosi ya. Kami akan sudah melemparkan semua tanggung jawabnya padamu. I guess from your point of view, people did stop dying once you started saving people. Aku pikir dari pandanganmu, orang-orang berhenti mati sekali kau mulai menyelamatkan orang. The more you did it, the more you really believed you were preventing their deaths. Lebih banyak kau melakukannya, lebih banyak kau benar-benar percaya kalau kau mencegah kematian mereka. I'm such a joke. Aku benar-benar bodoh gitu. I'm sorry. I'm getting a little tired. Maaf, aku sedikit lelah. What are you all crammed in here for? Apa yang kau di sini semua gitu? My apologies. We'll be leaving now. Maafkan kami. Kami akan segera pergi sekarang. Wait. Tunggu. I beg you, please find whoever's behind this. You children are the only ones who know about that world. Aku mohon pada kalian, tolong temukan siapapun dalangnya. Bro. Kalian adalah setiap orang yang tahu tentang dunia itu. Itulah rencana kami. Ya. Yeah. Nice too. It's all clear now. He never committed any murders. Ini semua jelas sekarang. Dia nggak pernah melakukan pembunuhan apapun. It was another party who threw the first 2 victims into the TV. Ada pihak lain yang melempar 2 korban pertama ke dalam TV. Yeah, Seeker of Truth. Now get out of here! I told you, he's almost ready to be transported. We can't have anything else happen. Sheesh. I better not see you rascals here again. Ngamuk Pak Pol ya. Nanako-chan looks like she's in pain. She's fighting for dear life. Dan aku terlihat seperti kesakitan, man. Dia bertarung untuk hidupnya gitu. This was the last place we saw Teddy, right? He was so worried about her. Ini terakhir kali kita lihat Teddy kan ya. Di sini katanya. Dia sangat khawatir dengan anakku. How can he flake out like this when we have to find the real killer? Bagaimana bisa dia berkeliaran seperti ini ketika kita harus menemukan pembunuh sebenarnya? The police consider the matter closed. We'll have to do all the investigation from here on out. Polisi menganggap kalau masalahnya sudah selesai lah. Kita harus melakukan semua penyelidikan itu dari sini sekarang. Let's revisit Saki-san and Miss Yamano's incidents and see if we can turn up fresh details. Ayo kunjungi lagi kejadian Kak Saki dan Nona Yamano dan lihat jika ini bisa dapat tunjuk lagi katanya. But it's been over 6 months. Wouldn't the trail be cold by now? Tapi udah lebih dari 6 bulan, bukankah jejaknya udah hilang sekarang? I know, but we can't give up. We're the only ones who understand what's really going on. Aku tahu, tapi kita nggak bisa menyerah. Kita satu orang yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. And you never know. People might remember some things now because they've had so much time to think about it. Dan kau nggak pernah tahu, orang-orang mungkin ingat kalau beberapa hal sekarang karena mereka punya banyak waktu untuk pikirkan. Let's split up and talk to people all over town tomorrow. Ayo berpencar dan bicara pada orang seluruh kota besok. We'll meet up in the evening to discuss our findings. Kita akan bertemu sorenya untuk mendiskusikan apa yang kita temukan. Oke. I hope we can find out something about Teddy too. Aku harap kita bisa menemukan sesuatu tentang Teddy juga. Anjay. Wow, ini gila sih. Ceritanya mulai gila sih. Mind blowing. Aku nge-save ya, nanti aja lah. Kita belum dapat kasus yang besar gitu. Dan di sini kita harus menyelidiki kota untuk menangkap pembunuhnya. Ayo kita mulai dari kota dulu. Shopping district. You know shopping district.
Tanya semua orang. Oh, aku skip aja lah. Nah, langsung ke situasi aja nanti. Oke? Siap bentar. Ini udah nanya nih. Aku skip sini aja langsung kan. Saatnya kita konsentrasi. I'm seriously pooped. Aku benar-benar ini kecapean This ini. stuff's a lot harder when you don't have a badge to flash. I walked around all day and didn't hear anything good. Ini jauh lebih sulit ketika kau nggak punya apapun lah ya. Aku berjalan di seharian lah ya, dan nggak mendengar apapun yang bagus. It was the same for me. Sama halnya untuk There was absolutely no talk about the case whatsoever, let alone the true culprit. nggak ada yang bicara tentang kasusnya lah ya. Apalagi pelaku sebenarnya. Ditto for me. Sama juga Actually, untuk in my case, I kept getting bombarded with questions and couldn't get them onto the main subject at all. sebenarnya di kasusku aku tetap dibombardir dengan pertanyaan yang nggak berhubungan dengan apa lah tujuanku lah. The killer must be pretty good to have pulled this off without being seen by anyone in this small town. Pembunuhnya berarti cukup hebat untuk bisa melakukan ini tanpa terlihat siapapun di kota kecil ini. What should we do? Apa harus kita lakukan? Well, one steak bowl, please. Malah That's not what makan. I meant. Itu bukan But then maksudnya. again, I guess we might as well take a break. Tapi kita harus istirahat juga. I'll have a crab and egg fried rice. I'll have roast pork ramen with extra noodles. Makan semua. Now that our tummies are full, Sekarang perutku kenyang. let's share what we learned, even if it wasn't much. Ayo bagi apa yang kita pelajari, bahkan jika itu nggak banyak. So, to sum up, Tapi jadi untuk menggabungkannya, there really was no new information. The end? nggak ada informasi baru berakhir. The police had an unusually large number of officers in their initial investigation of the first two incidents. To find facts that even they overlooked would be difficult indeed, now that over half a year has passed. Untuk menemukan fakta yang mereka lewati akan sulit katanya. Sekarang ini udah berlangsung setengah tahun. There wasn't a single report of suspicious persons being witnessed to begin with. Karena satu laporan pun yang mencurigakan tentang orang mencurigakan yang menjadi saksi pada awalnya. Miss Yamano had ardent fans, whereas Saki-san didn't. But otherwise, the conditions are the same. Nona Yamano punya fans lah, sedangkan Saki enggak lah. Oleh karena itu kondisinya sama. You know, every time I tried to ask about the case, everyone ignored me and kept ranting about the damn fog. Kau tahu setiap kali aku bertanya tentang orang tentang kasusnya, semua orang mengabaikan gue dan tetap mengebacot tentang kabut ini gitu. Yeah, that or the Midnight Channel. Ya itu apa atau Midnight Channel gitu. I asked around about Teddy too, but no one's seen him. Aku bertanya tentang Teddy juga, tapi nggak ada orang melihatnya. Gee, I wonder where he could have gone. Kemana ya dia? Gitu. Do you have anything, Naoto? Any new deductions? Apa kau tahu satu Naoto? Deduksi baru? Without any new data to work with, there isn't much I can do. Tanpa ada data baru untuk dikerjakan, nggak ada yang bisa aku lakukan. But there must be someone in town who meets all the criteria for this case. Tapi pasti ada seorang di kota ini yang memenuhi semua kriteria kasus ini gitu. The killer must have a connection to both Saki-san and Miss Yamano, Pembunuhnya harus punya hubungan pada Kak Saki dan Nona Yamano. as well as be in a position to observe our actions periodically to some extent. Dan juga di posisi untuk mengamati tindakan kita secara berkala gitu. Finally, it must be someone who could approach Senpai's house without arousing suspicion. Akhirnya itu pasti seorang yang bisa mendekati rumah Senpai tanpa terlihat mencurigakan. Siapa? I need some fresh air before I give it more thought. Tapi I'll be outside. sebenarnya udah bisa ketebak sih kalau kalian baca-baca. Ada satu orang yang memenuhi semua kriteria ya. Yang pertama kan dia nggak dicurigai ke rumah si Dojima. Terus dia juga bisa memantau kita gitu. Dan dia punya hubungan dengan Saki dan Yamano.
Ada satu orang yang memenuhi kriteria. Ya, benar, Nanaku. Enggak lah, enggak mungkin lah Nanaku anjir. It's snowing. No wonder it's chilly. Bersalju. Udah jelas dingin katanya. Ngapain gue keluar aja? It's freezing out here. Dingin sekali di sini. Maybe this will help clear my head and get my deductive muscles flexing. Mungkin ini akan membantu kepalaku lah ya. Membantu kepalaku jadi jernih lah. Hey, is it snowing? Bukankah ini bersalju? Too bad the fog's so thick. The snow just gets lost in it. Terlalu buruk, saljunya sangat kabut sangat tebal ya. Jadi saljunya hampir gak kelihatan. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan. Petunjuk yang pasti sudah dari tanganmu. What's the matter? Apa salah? Pelakunya punya hubungan dengan Mayumi Yamano dan Saki Konishi. Dan melihat surat peringatannya, pelakunya pasti tahu sisi dunia lain dan apa yang kau lakukan di sana. Ini hampir seperti mereka juga tahu apa yang Namatame lakukan dan hanya duduk diam lah ya. Siapa yang tahu semua hal ini? Keanehan lain tentang kasus inilah yang hampir nggak punya saksi. Gitu. Surat peringatan yang kelihatannya sudah diantarkan langsung ke rumahmu dan nggak ada orang yang terlihat mencurigakan. Tidak ada yang tidak biasa yang terlihat di sekitar Mayumi, Manodo atau Saki Konishi juga. Meskipun polisi melepaskan jumlah petugas yang nggak bisa tinggi untuk melakukan penyelidikan, pasti ada seorang di kota kecil ini yang cocok semua faktanya. Orang yang kelihatan yang paling mirip, yang paling cocok dengan pelakunya adalah Yosuke nggak mungkin, siapa lagi anjir, Yukiko nggak mungkin, Teddy, mana mungkin lah dia suka di dunia nih. Kanji nggak mungkin juga lah, apalagi Rise, parahnya Naruto nggak mungkin lah. Dojima nggak mungkin, soalnya dia ngelarang dan dia marah kalau dengar surat peringatan itu. Nanako tuh bocil anjir, nggak mungkin bocil bisa melakukan semua hal itu. Dan Namatame nggak mungkin. Ini paling mungkin. Adachi. Adachi yang cocok semua. Dia bisa aja masuk ke rumahmu tanpa ini mencurigakan ya. Dan tahu area ini baik juga. Kau selalu menjumpainya ketika menyelidiki kasus. Kau tahu banyak tentang pergerakan polisi dan Adachi juga. Gak ada lakukan lagi untuk meragukannya, sesuatu mengganggumu. Bagaimanapun. Oh, kita punya social link sama dia, anjing. Ragu kita, anjir. Saya memberitahu temanmu tentang hal mencurigakan tentang Adachi menjadi pelakunya. Tapi dia punya, astaga, dia tuh punya hubungan sama kita. Tapi kita harus mencari kebenaran. Aku bicarakan nama Adachi. What about him? Hah? Kenapa dengan dia? Detective Adachi. Detektif Adachi. A member of the police force. That is an interesting approach. Anggota pasukan polisian ya. Itu hal yang menarik. It would certainly explain the lack of witness reports. Itu menjelaskan kekurangan laporan saksi It's kita. the same reason no one ever reported seeing Namatame's truck. Alasan sama, nggak ada orang yang pernah melaporkan melihat truk Namatame. This is a small town, so everyone must have known who he is. Ini kota kecil, jadi semua orang pasti tahu siapa dia. And since he's a detective, people definitely wouldn't have thought of him as being suspicious. Dan karena dia seorang detektif, orang-orang pasti nggak akan berpikir dia itu orang mencurigakan. In fact, he could use his position to his advantage and hide critical information. Faktanya dia bisa menggunakan posisinya untuk keuntungan sendiri dan menyembunyikan informasi yang paling ini lah. Huh. Yang paling kritis. Well, if you think of it that way, I guess it's possible. Jika kau pikir seperti itu, aku pikir itu mungkin. But we're talking about Adachi here, right? Tapi kita sini sedang bicara tentang Adachi. I mean, really? Adachi? He's your textbook lousy detective. Maksudku, serius Adachi, dia tuh hanya detektif berisik Are we gitu. really on the right track here? Apa kita benar di jalan benar nih? Actually, regarding Detective Adachi, Sebenarnya terkait detektif Adachi, I'm not sure how to put it, but there's something that's been bothering me about him for some time now. aku tidak yakin bagaimana mengatakannya, tapi ada sesuatu yang menggangguku tentangnya untuk beberapa waktu sekarang. Yeah? Ya,
Perhaps it's just my imagination, so I shouldn't speak too... Mungkin ini hanya bayanganku saja, jadi aku nggak seharusnya bicara terlalu... Imutnya anjir. It's cold. I think we've cooled down enough here. Let's go back in. Dingin sekali, aku pikir kita sudah cukup mendinginkan diri ya. Ayo masuk lagi. Adachi-san? Adachi? That can't be. I mean, he said he came to escort Miss Yamano and... Gak mungkin, maksudku dia bilang dia datang untuk mengantar Nona Yamano dan... What? Was he at your inn when the announcer was staying there? Apa? Apa dia di penginapanmu ketika sebelum itu tinggal di sana? When Miss Yamano was staying at our inn, the media were swarming all over it. Ketika nama Nona Yamano menginap di penginapan kami, media sangat ramai gitu. That's when Adachi-san arrived, saying he'd been assigned to guard her. He told our waitress that fame could be rough. Itulah ketika Adachi tiba lah. Bilang dia sudah diberi tugas untuk menjaga ya. Dia bilang pada pelayan kami gitu. Guard her? Menjaganya. He didn't spend the night there? Dia tidak bermalam di sana. I wonder if he knew Ms. Yamano. Aku penasaran jika dia tahu Nona Yamano. I don't know about that, but I heard he did call out to a girl in my class. Aku nggak tahu tentang itu, tapi aku dengar dia memanggil seorang cewek di kelasku. I found out this afternoon. Aku baru tahu sore ini. But I thought, that's just how cops are. So I didn't think it had anything to do with the case. Tapi aku pikir kau tahu itu hanya bagaimana polisi lah. Aku nggak pikir itu ada hubungannya dengan kasusnya. Detective Adachi also questioned Saki-san, the one who found the announcer's body, on numerous occasions. Detektif Adachi juga mempertanyakan Saki-san, orang yang menemukan mayat bersama umum itu. I heard it was because there was so little information about the case at the time, but... Aku dengar itu karena kasus. Karena hanya sedikit informasi tentang kasus pada saat itu, tapi... It's certainly unusual to question someone with as strong an alibi as hers multiple times. Itu benar-benar biasa untuk mempertanyakan orang dengan alibi yang kuat sepertinya beberapa kali. Then you think he had something else on his mind? Kemudian kau pikir dia punya sesuatu yang lain di pikirannya? And that something is what connects those two victims to Adachi-san? Dan sesuatu yang itulah menghubungkan dua korban pada Adachi. Come to think of it, we've been running into that guy a lot, in all sorts of places. Pikir tentang itu, kita sudah sering menjumpai orang itu di banyak tempat gitu. And every time he'd tell us what the police were doing before saying, "Oops, I said too much," and clamming up. Dan setiap kali dia bilang pada kita tentang apa yang sedang dilakukan polisi. Sebelum dia bilang, "Ups, aku mengatakan terlalu banyak dan pergi," gitu. Was that all to throw us off the trail? Apa semua itu untuk membuang kita dari jalur? It would be no problem for him to drop that warning letter into your mailbox either. Itu nggak akan menjadi masalah untuk menaruh surat peringatan itu dalam mailboxmu juga. Not to mention the fact that he can destroy any evidence that might point to him. Tidak untuk mempertahankan fakta kalau dia bisa menghancurkan bukti apapun yang mungkin bisa menunjukkannya. And is it really Adachi-san? Kemudian apa itu benar-benar Adachi? Jai. Itu dia pasti. This is still only a tentative theory. We should work to confirm it as soon as possible. Ini masih teori belaka lah. Kita harus memastikannya secepat mungkin. This is Naoto Shirogane. Ini Naoto Shirogane. Something has occurred to me about the case, and I'd like to get Detective Adachi's input on it. Sesuatu sudah terjadi tentang kasusnya, dan aku ingin inputan Detective Adachi. Huh? The transport? It's right now? Hah? Transport? Sekarang? Right, I see. Thank you. Aku mengerti, makasih. What was that about a transport? Ada apa dengan pemindahan itu? Detective Adachi is headed to the hospital to prepare for Namatame's relocation. Detektif Adachi pergi ke rumah sakit untuk mempersiapkan pemindahan Namatame. We must head there at once. Kita harus ke sana sekarang. Ya. Klimaks coy, klimaks. Kejar Adachi, kejar Adachi. Huh? What are you guys doing here? Hah? Kalian ngapain di sini? Hey, do you know where Dojima-san went?
They told me he snuck out of his room again. Apa kalian tahu di mana Dojima? Mereka bilang dia keluar dari kamarnya lagi. I assure you, we've made it clear to him several times that he needs to stay put, but he keeps going off on his own. Aku sudah bilang, kita harus buatnya untuk tinggal di kamarnya, tapi dia tak pergi sendiri gitu. Jeez, with Namatame finally relocated, I was looking forward to going home. Dengan Namatame akhirnya dipindahkan ya. Aku sangat ingin pulang ke rumah. So, he's been relocated. Jadi dia sudah dipindahkan. I've been wondering. You seem to be in a terrible hurry to get him out of this hospital. Aku sudah penasaran. Kok kelihatannya sangat buru-buru untuk mengeluarkan dari rumah sakit ini. Gitu. Huh? Oh, well, yeah. Oh, iya. I mean, we can't leave him here with Dojima-san and Nanako-chan around. Maksudku, kita nggak bisa biarkannya di sini, kan? Dengan Dojima dan Nanako di sini, katanya. Didn't you guys think so too? Bukan kalian bikin begitu juga? Hey, what are you doing here anyway? Nanako-chan's room is in the other wing. Hey, apa yang kalian di sini lagi pula? Ruangan Nanako dari sana. Don't you think you should leave before Dojima-san finds you? If he catches you, he'll start pestering you again. Bukankah kalian pikir seharusnya pergi sebelum Dojima menemukan kalian? Jika dia menangkap kalian, dia akan mulai marahi kalian juga lagi, gitu. Adachi, where's Namatame? Adachi, di mana Namatame? There's been a lot of noise today for some reason. Sangat berisik hari ini, gitu ya. Dojima-san, what are you doing here? Dojima, apa yang kalau di sini? Namatame's already been relocated. I was looking for you so I could tell you that. Namatame sudah dipindahkan. Aku mencarimu, jadi aku bisa beritahumu itu. You did what? Apa yang kau lakukan? Who authorized that? There's still more I need to ask him about. Siapa yang punya hak itu, Le? Masih ada banyak yang aku perlu tanyakan padanya. Give me a break, Dojima-san. Ayolah, Dojima-san. Those first two murders have been bothering me. Dua pembunuhan pertama itu sudah sangat menggangguku. His motives are shaky and his alibi is rock solid. Motifnya aneh lah, dan alibinya itu sangat bagus gitu ya. We closed a lot of loopholes on the basis of his testimony, but that part's still nagging at me. Kita menutup banyak lubang dari testimoninya, tapi bagian itu masih menggangguku. Is this more of your detective's intuition? Apa ini lebih seperti intuisi detektifmu? He's already been relocated. It's no use hassling me about it. Dia sudah dipindahkan, nggak ada gunanya lagi marahi aku. And you kids should really get home too. You're gonna get in the way of police business. Dan kalian seharusnya pulang juga, kan? Kalian menghalangi urusan polisi. What's gotten into you today? It's odd to see you taking work so seriously. Apa yang merasukimu hari ini? Sangat aneh terlihatmu terlalu menganggap serius bekerja. Gitu. Come on, I'm always giving 110% when it comes to the job. Ayolah, aku selalu berikan 110% ketika datangnya ke pekerjaan. You should get back to work too, Dojima-san. Your current assignment, get better as soon as possible. Kau selesai kembali bekerja juga, Dojima. Tugasmu sekarang adalah segera sembuh. What are you all doing here? Apa yang kalian lakukan di sini? We came to confirm something with Adachi-san. Kami datang untuk memastikan sesuatu dengan Adachi. Tentang saat Yamano menghilang. The time the announcer went missing? Saat si pengumum itu menghilang? I can't say for sure offhand. It's not like I saw her or anything. Aku nggak bisa bilang pastinya, tapi nggak seperti aku lihatnya atau sesuatu. That was months and months ago too. My memory's kind of hazy that far back. Itu sudah lama juga lah. Ingatanku agak kabur tentang jauh itu. Tentang interogasi Saki. Why wouldn't I question her? She discovered the announcer's body. Kenapa aku harus mempertanyakannya? Dia yang menemukan mayat pengumumnya kan? But she didn't know much about it, so I only talked with her once or twice. Tapi dia nggak tahu banyak tentang itu, jadi aku hanya bicara dengannya sekali atau dua kali. Was that all you wanted to ask? Well, I hope it helped. Apa itu semua yang aku ingin tanyakan? Ya, aku harap itu bantu. Surat peringatan. Warning letter? Surat peringatan? The one that was delivered to his house. It's in police custody now, correct? Surat yang diantar ke rumahnya itu sedang berada di polisi sekarang kan? I don't really remember. Aku benar-benar nggak ingat nih katanya. Hey, what do you mean you don't remember? Apa maksudmu kok nggak ingat? I gave it to you to take down to the crime lab for processing. You're telling me you forgot? Aku berikannya padamu untuk membawanya ke ruang forensik loh ya. Apa kau bilang padaku kalau kau lupa? I'm sorry. Maaf. Your accident was right after that. And what with one thing and another, it sort of slipped my mind. Kecelakaanmu tepat terjadi setelah itu lah, dan banyak hal terjadi dan itu buatku pusing gitu. Besides, that thing was just a prank, wasn't it?
Selain itu hanya orang jahil kan? Jeez, what are you asking me all this for? Untuk apa kalian menanyakan semua ini padaku? For crying out loud, what's this all supposed to be about? Apa-apaan ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Dojima-san, you really need to get back to your bed. That's why your wounds aren't healing. Dojima, kau udah perlu tuh kembali ke tempat tidurmu. Itulah lukamu gak sembuh gitu. And you all need to go home right now. Do you have any idea what time it is? Dan kalian semua harus pulang sekarang lah. Apa kalian tahu jam berapa ini? I'm going back. I need to get to the station and report in. Aku akan kembali ya. Aku perlu melaporkan situasinya ke kantor. Jai. Just one more thing, please. Hanya satu hal lagi, tolong. We know for certain now that the first 2 murders weren't Namatame's doing. Kami sudah tahu sekarang kalau 2 pembunuhan pertama itu bukan kerjaan Namatame. Someone else killed them. Ada orang lain yang membunuh mereka. Adachi-san, do you have any idea who that might be? Adachi, apa kau tahu siapa itu? I have no idea what you're talking about. Aku nggak tahu apa yang kalian bicarakan. Cause we think it might have been you. Karena kami pikir itu mungkin kau. What? That's ridiculous. Apa itu konyol? We already know Namatame's the one who put them all in. Kita sudah tahu kalau Namatame adalah orang yang masukkan mereka semua. Anjir. Dia ngorek kebunuhan sendiri, anjir. What did you just say? Apa baru saja kau bilang? Put them all in. Memasukkan mereka semuanya. What's this putting them in business? Apa itu masukkan mereka? Do you know something about the method behind their murders? Apa kau tahu sesuatu tentang metode di belakang pembunuhannya? Don't tell me that all that talk about TVs and whatnot from before was... Jangan bilang padaku kalau sebuah bicara tentang TV itu dari sebelumnya itu... I see. Now I finally understand. Aku mengerti, sekarang aku akhirnya mengerti. To tell the truth, Adachi-san, I've been fixated on something you once said. Sejujurnya, Adachi, aku sudah memikirkan sesuatu yang kau katakan dulu sebelumnya. Before I didn't know why, only that it sounded a wrong note to me. Sebelum aku tidak tahu kenapa, hanya itu yang terdengar salah padaku. Do you recall when I read Namatame's diary? At the scene of Dojima-san's accident. Apa kau ingat ketika aku membaca diari Namatame di kejadian kecelakaan Dojima? At the time, I said, even the victims who survived and were never released to the public are written here. Pada waktu itu aku bilang, bahkan korban yang bertahan hidup dan nggak pernah diberitahu ke publik tertulis di sini. And in response, your words were, "Wow, then that settles it." Dan responmu, kau bilang begini, wow, kemudian itu udah diputuskan ya? How, I wonder, would that settle anything? Bagaimana aku penasaran akan kata putuskan itu. At the time, the police had no idea that there had been other attempted murders related to the case. Pada waktu itu polisi nggak tahu apapun tentang percobaan pembunuhan yang terhubung pada kasus ini. You had no reason to say such a thing. Kau punya alasan untuk mengatakan hal seperti itu. After all, there are countless examples of people disappearing for a few days. Setelah semuanya ada beberapa contoh orang yang menghilang beberapa hari. Yet when I read the list of names, you raised no objection. Odd that. Dan ketika aku baca nama-namanya, kau nggak melawan atau menolak gitu. What do you say to that, Detective Adachi? Bagaimana dengan itu, Detektif Adachi? I don't know. Terpojok I dia. said I'm busy. Aku bilang sibuk. Kabur dia, Wait, you son of a bitch! Tunggu, brengsek. Kabur Adachi. Adachi! Ah, damn it! Aduh, Dojima. Adachi! Dojima. Kabur Adachi. Doang Namatame. Adachi nggak di sini juga. What the? I swear he ran this way. Aku bersumpah dia kabur sini. Damn it! Where the hell did he go? Kemana dia pergi dia? Did you find him? Apakah menemukannya? I contacted security. Nobody's seen Adachi and there's no record of anyone leaving this area. Aku udah menghubungi security, nggak ada orang yang melihat Adachi dan nggak ada rekaman juga ada orang yang meninggalkan ruangan ini. So he must be still in this ward somewhere. Jadi dia pasti ada di sekitar sini. He's still here? But we looked! We didn't find him anywhere! Dia masih di sini, tapi kita lihat kita nggak menemukannya dimanapun. That bastard. Brengsek itu. Dojima-san? Dojima? For heaven's sake, what are we going to do with you? Demi Tuhan, apa yang akan kita lakukan denganmu? Sorry. I got carried away. Maaf, aku terbawa. Do you even want to get better?
If you keep this up, there could be lasting damages. Apa kau ingin cepat sembuh? Jika kau tetap seperti ini, akan lama kau sembuhnya. Have you forgotten how much trouble it caused you last time? Apa kau sudah lupa berapa masalah yang kau lakukan terakhir kali? You're right. Sorry. Kau benar, maaf. You've got to find Adachi. I need to square this away with him. Please. Kau harus menemukan Adachi. Aku perlu tuh menyelesaikan ini dengan dia. Tolong. He hasn't left this ward yet? I don't think he would. But could he have... Dia belum meninggalkan tempat ini kan? Ya, aku gak pikir dia akan melakukannya. Tapi mungkinkah dia? Yeah, I think so. Ya, aku pikir begitu. If he's the killer, he can go through, right? Jika dia pembunuhnya, dia bisa lewat kan? You mean he went in through here? Maksudmu dia lewat sini? We searched every inch in the direction he ran off. There's nowhere to hide. I don't think we could have missed him. Kita sudah mencari kemanapun ke arah dia lari ya. Nggak ada tempat untuk bersembunyi. Mau pikir kita bisa melewatkannya. He was cornered. It's highly probable that he escaped there. Dia sudah tersudutkan. Dia mungkin tinggi dia udah melakukan diri sini. Gitu. If he does indeed turn up on the other side, that should prove beyond a doubt that he is the true culprit. Jika dia emang pergi ke dunia lain ya, mudah sudah itu menjadi bukti kalau tanpa diragukan lagi kalau dia adalah pelaku sebenarnya. Damn. So I guess we were right. What do we do now? Jadi aku pikir kita benar. Apa yang kita lakukan sekarang? Ayo pergi besok. I think it's too dangerous to go in from here. Aku pikir ini terlalu berbahaya untuk masuk dari sini. We're not 100% positive he used this TV. And on top of that, we don't know where it might lead. Kita tidak 100% yakin kalau dia menggunakan TV ini. Dan di atas itu kita nggak tahu di mana dia pergi ya. Let's go in from Junes like always. Hanya masuk dari dunia seperti biasa. It'll be fine. So long as we're ready for him, we'll crush that jerk in one strike. Ini akan baik-baik saja selama kita sudah siap untuknya. Kita akan menghancurkan dia dalam satu serangan gitu. Pulang. Save dulu woy. Udah lama kali ini rekamannya. Udah 1,5 jam anjir. Karena ini ceritanya udah terlalu klimaks, jadi nggak bisa berhenti lagi. Karena kita harus mencari kebenaran yang sejati ya. Jadi kita harus cepat menyelesaikannya sebelum terjadi hal yang nggak diinginkan. Yang di game ya, di game. Oke, baiklah, sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen di channel ini, oke? See ya and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.